Donc voilà, voté M. Mohamed Said Fazouili, Rimshangiri a dès le départ a voté le gouverneur wa Chiswa Shamwali avec nos programmes rakara raifanya lazimishwa iendese Chiswa Shamwali. Il y a des programmes ya hintiwa lazimishwa iendese Chiswa Shamwali. Bon, bien comme Joamba, c'est vrai, rangu révision constitution il est à 2009 à Katia ya Sambi. Donc il y a toi ma président vasa ya ma gouverneur zihutoa muzaji siwazo kasenyenchi. Yani ma gouverneur ngwababo be en quelque sorte genre ngwamba zinrongo pieza husiana na mapesa na contrôle zifanywa au niveau ya union. Donc pour l'instant sûrement si les Maliba c'est bien sûr ya kanzuani na ngazija on va souffrir mon problème il y a mise en place il y a planification il y a développement etc. Autant plus il y a kazi wazo kasina force kasina pouvoir ya onda ufanya mikataba financière à l'extérieur wajiwandini bei lazimishwa même si wapara mru malazimishwa wasaidie certains chiffres d'argent lazimishwa on doit fanya ndongo wa développer ici ben mpaka on doit pare avalia ya union la busi. Donc yoti ndongo facile même si ma gouverneur ya ou ma président wa kiliana ou bien toujours kaparoka facile. Donc mana yo politique quelque part ngo politique ikamba bose on siraja basa ngona bose no politique ikamba ketsa choya ka favorable ya certaines personnes. Bon, car si rema basa bien qu'est-ce favorable en bosser certaines personnes lazimishwa wa évoluer. Babo hautsar ringalie 12 mois riji à peu près à moi alalao ya ukamba hier moi 12 mois Fazouili alio votre gouverneur et qu'est-ce qu'il a fait réellement. Bon, en quelque sorte car na ujua rongo ya ukamba bufanya rongo miracle ya rien de miracle hein? Parce que ngabonro kamba utsawa wake favorable na rongo narke clair terre à terre par jour rekebeshe il y a rien qui était favorable il y a mis en place. Bon mais pourquoi parce que tout le plan za lazima je dois mettre en place donc ça choix mapesa na mapesa kashinda ulawa armo Chiswa Shamwali kabusi mapesa ngobondu kamba leo kana mapesa rongo basi karanfu ingia por asomamba por wongia mapesa mangavi ajoshinda dairi inamna zi system zilio wana reji walio poro wana reji walio la douane ici par là ikao zo reji interne ikamba lazima zijilibera buze tout ça ngomba kinri ya vide il reste rien plus rien. Bon bengo bondu kamba ongo hensio kamba mapesa ngianga gouverneur ngali yani kapsingi atiso amina banjika kungia mapesa ba gouverneur ngaji arenge ali babo ikamba mwalion kwa jujua non pas du tout. Bei mapesa namla lazimishwa rende tarsaidiwa on doit mettre en place i plan ya me permettre à voter wa hiyo kaisi yonge mahibuni anfikiri ya ukambose la main tendue mlungano wa Fazouili na Azali mana certainement mlungano wa dungana babo labda ambose union wato pencher beaucoup plus do rangali ya zorabuzi zo zilio za tulwa anziani wakati kilwa kababo na Mohamed Said za tulwa anziani maori des hydrocarbures maori de reporo maori de hotel ya 5 étoiles maori de port aussi yani izo za tulwa anziani au moins labda mbose on rende mbio zitimilizo izo zoja ke namna zojazikana namna za undini za créer des emplois ya créer des richesses wa mwali wa parezi faida bene kazo kazatulwa hizo au moins hizo za hadi sio kazafanyishia babu kamnobjua maana kamnobjua parene development au mapesa interne maana hizo lazima shote mapesa no kazisi anizo real mazo kazisi bon mwali kabusi ndoshiti yao mapesa ikasingia maana kabusi ndoshiti ya mapesa. Donc wala wandika skata yari wafanya politiki ya uindustrialize mwali dairo wa industrialize rabuzi ngazja na nzuani hobolio poro wakati ondo wangalia ngoza shimwali
be mwali lazima mana mwali wa reclamer tout le temps, lazima shore par report na hizo labda toujours kene recette joka beaucoup plus important, il doit permettre wando wa développer chez wa. Donc faire un bilan moi personnellement yani wami soit wami tisa mesure ya ufanya bilan au ya critique wanandrongo watiti bon tisi au sein wa exécutif wala tisi au sein ya gouvernorat tisi be wason ramener pouvoir ramener mratalon et pouvoir riketinga ngalia ou androngina do adesa be al hakika la réalité, il y a pas de bilan pour l'instant. Peut-être angalia mwamezi ya jao arumwa na ifazi inovano na mlungano wa zali na fazili ici l'année prochaine, il va proprement dit parler du bilan ya fazili. Donc voilà à peu près. Car fanya revendication ya oka ambelazisho mwadi irenge indépendance. Oui, c'est vrai, on a dit ça. Bon, si nous sommes un groupe mai kambara kensi ya uka réfléchissez à peu près zinongo joka njema ya joka sababu amba mwali bengo wandu irenga nai mana tout de suite quand on parle d'indépendance ne karongo indépendance komori ngondo tu ngobo wandu amba vale olokutuzi bengo wandu kwasielewa la différence entre sécession na indépendance zonongo mbili tofauti. Be nekari kongala isymétrique yani udunga ya développement institutionnel ya pays indépendant neka wala wa la indépendant ka fédéral rija tarja sud arma union, cela veut dire wango ouverture large ya permettre ya ka izisiwazi shinde zijijenge nro. Donc rujari hensi autonomie des îles kakula shisiwa ilasimu jijijenge be autonomie ne zinongo za flomo ni mwe constitution kasi permete zisiwa zaenda yani za reagisse inamna ikandwa kafikiri autonomie des îles. Donc kasi constitution kasi reagisse lazima shwe évolue. Est-ce que on ngwa la war autonomie on de ha on doit regayer où voilà mana ni kandwa wajarma union on doit autonomie des îles ba on doit évoluer vers vraiment une indépendance stricte. Donc il y a pas du mal yani kabusi violation yorongo ya kama lazimishwa mwali ya unzuana ngazija wa indépendance bei iformi l'indépendance itashwa de hivi yani on ka indépendance on sait d'un état ele wa armansi bei bisukama go rupture on kana ndongo ile unique passeport unique monnaie unique bengo bo zi dégagement je permettre ishisiwa shinde na ne kanga na indépendance. Bah, c'est le moment de toujours faire rectification avec des institutions, des organismes internationaux, toujours demander financement. Il y a une aide financière, il y a extérieure, rien que 3 milliards de francs comoriens. Bah, si moi je développe. Bah, si ne quand fano le orjari décide ensemble Comorans bah voilà moi l'ingeriba indépendance. On petit serongo la nzoan ni wangazija bia mrongo shi amrongo de mwali mana mjoni kango va indépendance lazima indépendance ike sans couper l'union de Comores. Basi wao singer na nafasi ya ula wabonze de razunguhe mapesa sans passer par l'union richineri redévelopper inti richineri fanye port fanye report fanye nazo bande kamba union de Comores kesi tayari ya financièrement domenizo sur mweli. Donc ile mana wasi raona mbalazimishwa reproclame independence bikarakara rungwa bangefanyao mkutuzi wangine warenga fanya ukutuzi wale jawam sijua formula ukutuzi nekanzu wana rungwa mbawasi wanzuani rijwa benza nokadha ukutuzi babo mwadika rungwa ngasanga ukutuzi wale yani ukutuzi uno urengwa wafanyiwa mtasubihi yani uradi wanungwa vurao kakula jorongwa wale ukutuzi oru wasinge revolio intellectuellement autrement parce que kabusi ndongo ikamba wanali kakongala mwe dictionnaire la France ya Shingereza mananga rumia Faransa kakula mwabo change botulwa langues botulwa mozangina mwe dictionnaire, c'est-à-dire il y a des mots qui se créent zitilwa basi cela veut dire on doit créer namna ngina institution je le kara créer une de Comores il est aussi un peu unique wala harmwe dunia pourquoi pas ne kando kara créer ngina ndongo rini tsashwa ilungu ya ma protocole institutionnel ya undi ni kaisi insile Quran yamba kuna do change tabaraka ngiba orangusu kizo taleo kaparo change wala kama kena do change be isso jo change je kar la république il ja fédéral il ja islamique il ja etc. le ja union donc on peut changer
Ces constitutions, on peut les changer, on peut mettre autre chose. Oui, moi, l'indépendant, pourquoi pas? Voilà, tu as raison, ma garçari, quand il est indépendant, quand il sahani, garçari, on gagne, quand il est en c'est les namnaï, on doit y les wanai. Nabano, na ujarma y troisième point, ce qu'on appelle, y a y tournatino, on doit y rongo, comme tu m'as posé la question, il y a comme tournatino, lazimishwa, onongorongwamba lazimishwa ilawe, lazimishwa ibaki, kaisina fruit, kaisina leuja assisi, ya 42 indépendance, inandeni, bon. C'est bien bon, on va faire un anniversaire, on anniversaire, et wa, mais ça parle qu'il y a assisi, on doit ngalizo zabira na kazaji, bas tous les jours on va se faire, mana zi assise gouvernement, donc il faut que la soku, nazi planification, yani quand on fait il plan, ya mandele, ya mahamila miraru, ya circle, babo, cela veut dire que ce plan zongo zova, rango skuzo, c'est-à-dire chaque gouvernement zabira pia ukofanya plan ya mahamiraru mahamitsano bizo pia ngizoba nazo cela veut dire wabo déjà assise fanyishi ya maana ya des plans leo il des plans biba unikanga ndafanye assise cela veut dire que na rihiro rongowe wasrabaki rielewa hunu zabaki kanga rame en cause au kaseme en cause. Je peux dire récemment avant les 2000 wakati ya kutuzi par exemple wakati ya kutuzi onzuwa na wakorongo kutuzi wakasession zuan biba wakati raja kufanya suluhu quand on a suluhu, isuluhu ya Komori, la communauté internationale wa auto mapesa kaka na indadi ce qu'on appelle le fonds fiduciaire. Quand on a fonds fiduciaire, yodi ya koja ijetie mukadani la communauté internationale wa signe fonds fiduciaire yo amba ne kam suluhu somba ni tant d'argent. À l'intérieur des fonds fiduciaires là, il y avait des fonds norvégiens. Yo ika ani kaporongolo yo. Donc à moi fonds fiduciaire yo il y a déjà permettre on refanya zi building on a building wano mwali hatuba no on unwa magari on ani wa remettre les institutions dans les rails ni sa on continuer mana kabaka ndongo be lazimisha on continuer à fonctionner. Mais il y avait de l'argent aussi, il y a babo à l'intérieur, il y a tima pesa la kokopesha be ma pesa ka cru, ikalazimisha on refanya école zadima, école d'agriculture, on doit régler des universités, on doit régler des collèges, des lycées, des hôpitaux, etc. Tout cet argent était dedans. Babo sine kanga ndala ketsa ma assisi yendeni wasingi renga uhori maizi wasi uja. Basi on va remettre en cause beaucoup de choses, on va révéler beaucoup de choses ikao babo sortir des gars. Donc les assises zino za 40 ans de temba na zino ngobo ndwa job plan zito babo mana ya beaucoup de choses ikambazo zi garde wa secret wasiraba kira participer mwainru mtiti ra una rongo nyenji be kanal jwa rizrongo mana izo skongo be secret d'état mkasrongo be ni kango ndaketsa mwasizi on rongo pia zinongo wanga rongo pia secret d'état ne kango le secret d'état babo ngobo ndwa jula madzi babo mana ya beaucoup de choses qui va pas benga fikiri ya okane quand on korongo mangara kentir toalia itornati yo jo mkinishia ambar toalia tournata mangeri ingeri remodifier jeje mana uitoa erabuzira on rosi touche tata mana ni kanwa sa touche tournati ba ngenda vers l'indépendance des îles strict comme no kapsi namna uyan ngina tena formula ngina on rola autonomie on rola indépendance l'autonomie qui n'a pas existé et qui n'a pas tolwe on rola régler namna ngina on rola régler nomination on va nommer préfet, on va nommer ma gouverneur, ou voter gouverneur. Non. Pour quelle raison? Il n'y a pas qu'à gouverner, il y a toi vers l'Union, ou Djouho, non, pas du tout. L'autonomie, l'azime existe, mais quand ça existe, l'azime évolue. Mais quand il y a un tournante, l'azime choua, il y a des mers. Tournante mer, il y a un dit. Mais à moi, il tournatino, il m'a voulu faire, il m'a razorongo, à 40 chabarua, il m'a laissé le colonel Lazali, il m'a dit, il y a une constitution. C'est vrai ngo bonrongo ngo sharia yenji sansa mwe constitution ikauzo kazatimu ani rangusu kurafanya constitution ro hensa mbazin kazatimu lazima shuwa zitimilize ne madepite kwa paro jo zitimiliza yani kwa paro ja watimilize article kadha lazima ritimilize non kata kadha wato harmazi obstacle zila mwe constitution basi turnatino kena obstacle mana wasi population kakula kati waja president ngazi janrongo amba toujours ngomba haya waso ngazi de rumao leo rene nzuan wanzondo rumao leo wa yende ngazija yende mwali wa mwali rumao leo yani sadiri wasi population de rajana ndrongo ino ataiheye bande kamba walomo pouvoir tena ngwa fonctionner a politique warenge ndrongo ilo ifanya politique donc lazimishwa wakaze yani wakaze wandu wao
wakaze yani politiki zao namna ikamba toshinda wa continue wa existe politiquement beka kwasi kaze kwasi fanye namna ya ukamba neke politiki ngio general au wanada mpengo jipara au armée administration babo il y a la paix, il y a la tranquillité, la stabilité et c'est de la politique aussi. Finalement aussi population de incite wanruwa wabenza siasa wa continuer mbaneka buja lazima nume mru fulani même s'il n'a pas de capacité mji fulani mwana fulani wena puwa mji kadha wena puwa banu kadha lazima shwari rimnome para jua ndinho njini pare politique da hollo etc. Yani de calcul za namna hizo zafanyishia zirinewe i Komoro wasiri propose namna kadha na continue basi namna mwe politique bena fanya namna ngina rejo assurer population ba stabilité yani ba stabilité parce que balabala ni rangursar fanya politique repropose yauka harmwe tournantino ban ngenda rajouter yauka lazima rajouter ile hatu ribinga rende sukubulo asisizo ngenda rajouter harmwe constitution yauka i constitution ya handa suki ya handani nger delimiter we capital ya Komoro de hivi Moroni un capital ya Ngazija de hivi parce que nger poser conflit déjà Ngazija kwa sina capital na Ngazija kwa sizorongoa zo baso kwa sizielewa kwa sina capital ce que tu as proposé si uhamia bangalia na mrenga capital na mrenga tsandra hamlo amwe histoire amba yani sa hasali mamudo ndauho na kamrenge sali mamudo ndauho marongo amba ile capital ya Ngazija wakatura décrété wanatamwe constitution dès que jotamwe constitution wazulo pezo za hanyu même beti salama isobaki ya Ngazija de unu jahunu ya Union de Comores babo kati on roto juandromba leo Ngazija kapitalia banu kadha kapitalia mana fomboni kapitalia mwali msamdu kapitalia ya Nzwani kapitalia Ngazija de hivi nasi rongo magasa mwa Union de Comores kaibo ya handani ile wa proposer rifanya ile proposition da mwa wasi armazi assise ya handani rabusi la mwe conflit ya capital deux ngersa rajoute mwe constitution ya ukamba ma ministre wangabi lazimishwa kwa Union de Comores lazimishwa ke constitutionnellement garanti amba nora 10 ministres pas plus yani yoke constitutionnel amba na 10 ministres et puis ngeri partager ce ministère là en quota Mwali d'office il aura 2 ou 3 Nzwani 4 Ngazija 5 ou 6 constitution yensi kama namna hiyo de kasida ra orienta lazimishwa wake santé banu kadha no ngedara hensamba Mwali lazimishwa kana ministre wararu Nzwani hafano wanne Ngazija yani exemple da hensi définisse ma ministre rijomba kula joja babo kutke kutu na benze constitution ngem permettre ngoma ministre wararu Mwali ministre Watsan Nzwani na sabanga zja bien sûr harumazi société lo nazo za shi daula za shi Komoro gerna à peu près 18 enfants les rongolo société d'état on les partage ger partager o ambango Watsan Mwali wa sita Ngazija à partir de là nger la harmal balbala zino so jarla mul balbala yakakula haya ngerengo wa jamazahe kula re mpaka no mebanu kadha leongo mondo nambia bana mbali gouvernement azali doini he kabarango ata ministre Mzwani bon je sais pas manam tisi jondo lo ba pia bingo kabarango Mzwani voilà à peu près ngo lazima résultat mana le fait ya ukamba leo kabarango ministre nafano Mzwani ngo kabarango Mzwani ministre yani déjà ba mar c'est comme si vale onro wa sundu sa Nzwani wetoa yani esprit là continue nge continue na hizo juri so continue hapo ikaomba kapsi génération de revenus stabiliser la population surtout la jeunesse bila shaka wakati kamba leo mi mwana mumali ngobo tisina ministre mumali anomewa ambane katende Moroni nsona mone ministre mumali haurili ya ukamba ministre Nzwani kanani kilia et c'est comme ça se passe kabusi mro ajola Mwali andana one wa Mwali amtsongorongo abana kabusi mro Mwali bano wa Mwali jonga sina nayo mro Mwali ne kande Ngazija ngada one ministre Mwali amsaidi aparen rongo bene ka ministre Mwali n'est pas à la hauteur de l'accompagner wenda ono Ngazija mana ndi kapanda ona Mzwani sukana ngebe Mzwani be yani wando kana tendance amba Ngazija we ndini we penche mbabinga Mwali andi donc is esprit zo ya ukamba tisina mruba basi ata même leone kango bo candidature le Telecom wa recruter
kabusi mru mana mumali au mzuana ajo oze même gene capacité à postuler ama emploi ya bino ya telecom mana ngerili amba leo mgomri kana kubala mbe mana imgazija to prefera renge mgazija banda babo mratu kana esprit amba banda lo mgazija zima la mi amwe rejo mitami hudi yani yede na rilio harumwe esprit de mana wasi revolution amba lazimishi wa hamwe constitution redétermine zi poste ne propose le nekafano warongo na madirecteri wanoni butsoka ile hali rakongo hira équilibre de pouvoir l'équilibre de pouvoir kakobaki manma président kwa ma président wa Leone Kango warongomba lazimishwa même tournante ya mwelibe permettre mgazija mzuani au mwalinda poser hule mwali hule nikayobo naende quand tournante ingefanywa mzuani bimru mwala tojonda poser kauna mange na chance wa mzuani mkubali wa mvote haya bien tout cas tournante kana lawe tournante jojo lawe ne karika wakati ya 1978 wakati aliswali avant ya aliswali bana releo hauzuramba kabla rakaranga indépendance aliswali akavote wabi harumai washili il était député washili nawaye washi huno hambu elewa bila basa no eskingo na hiyo ikahale muhimu ikamba demuru ikamba ngena politiki njema ndo pia amini bila basa no ifanyi hamba nekale wami tila mwali tsendenga mnata na voto mwe tsandata jo votewa njula marasi babo ta bita jo paro votewa mana ila la mwali ileti wa huno mgazija la wajabino aje mwala magesa vote kajo vote wa mali mgazija na kan faida ata karajo mvo wanu kajo vote yaro kwamba ile mgazija jelu kamba resama banu warondo ko kriye na kriya mbabula wandu bunome wa wandu waje watowe makadri wa mamu mali watia wangazija yani safe standard taitsongo tarikwato rohazi ni mana haraya yani ngonozo na zongo logiki jujozi mkinishi resama ngesna banti halebano wakati ekililu derandisa wanashi mwana nzuani we kama directeur en jour ai wangazija na mwali we kama directeur en jour benzuani ho kabako kiri ndo buke mgazija mzuani ndano mwe mgazija mwali ndano mwe directeur abino nzuani wanzuano komlunga mbio mvutia na za maji kazako kiri mana ndrini onro kona ya ukamba inde hatu donc utar stabiliser ino situation marde hizo revena ma confiance amba nino la nzuani la mali bemu mwala tojwa fanya hazi ake directeur nzuani atojwa nomewa na ilazimishwa zo zi evolue rikane garanti ya mwezi parametres zoraziensi surtout mwa société d'état na mwa gouvernement zi wuke equilibre ike wadwa katirdo shida dongo hadisi nongoza za usawa kazina ukiri auleo na mrambi yengo gouverneur mzuana atojua ndenge Mohamed Bakari na ke conseil wae kana mrenga soku mana politiquement kana ani atona mari politique so renga mashariere jeluka gouverneur mgazija kana subuta ndenge wami mana tulongomba elimu mwali jeluka leo fazuni kana renga mru amweti gamwe cabinet ala nzuani awala ndino wa simwali rafanya effort mana ngobo wanzuani wengi bewo planti ya mwali ngo abao des années wa meshop yango ababo donc on rona bano wa intégrer abantu waza waju donc wafanya ndo mwali wao ngo abolozi posto zao barabara waenda même si au début wakati ya fazwila kata president asfanya wana korongo ambarenga wanzuani be finalement ro jelo amba wale wanzuani walongo mwali mana faida zao pia na interest zangu wazibitsa abantu jelo kanga jango bo jusqu'à maintenant ngo bangazi jawlio babo wakao warengwa na wao wanzuani be faida za pengo azibitsa babo be lazimishwa mrafanye mahaminga abata akubaliwe namna hiyo mra fanye 40 ans mra kubaliwe namna hiyo donc wadi mana wasira rongwamba independence yatu ile huyo kama yani independence hanisa kama rango babo yani wasira hanisa independence ngere evolue babo namna hiyo bes karangwa ngere kutwanga la mwe komor karangwa independence yatu lazima kane drapeau yatu lazima kana jimbo la taifa la tu bien kwa hilo maana independence wala si pas la peine je kensi dongo ifasiri bano nyengi bien kwa sa juste ni jarmai so alalo bwa ndisalo